Semua laporan yang dituliskan oleh saksi mata dalam suatu kejadian yang sama bisa berisikan hal-hal yang bertentangan. So worst case scenario would be, even if we can't resolve some of the differences in the Gospels, whether there was one angel or two, doesn't mean the tomb wasn't empty. Jadi hal terburuk yang kita bisa lihat di sini adalah dengan tidak bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini, apakah dua malaikat atau satu malaikat, tetapi tidak mengubah kejadian yang sebenarnya. But I think there are ways of explaining some of these differences. Ya, saya percaya ada cara untuk menjelaskan perbedaan ini. Reasonable ways. Dan sangat masuk di akal. That brings me to my second point, and that is we must be able to distinguish between a contradiction and a difference. Dan hal kedua yang saya mau tekankan di sini adalah membedakan antara kontradiksi dengan perbedaan. A contradiction is when you have two statements and they both cannot be true. Kalau kita bicara kontradiksi adalah dua pernyataan yang dua-duanya tidak mungkin benar. The Titanic sank, the Titanic did not sink. Misalnya kapal Titanic tenggelam atau kapal Titanic tidak tenggelam. So they are irreconcilable. That's a contradiction. Nah, ini dua hal yang tidak bisa didamaikan. A difference is two stories that have tensions, but they are reconcilable. Nah, tapi perbedaan adalah dua cerita yang bisa disatukan, didamaikan. Back in the U.S., we have it's kind of like a lottery, and it's called Publishers Clearinghouse. Di Amerika Serikat ada sejenis seperti lotre, tetapi yang dikeluarkan oleh katanya penerbit, Publisher Clearinghouse. Ya. So let's say that when I leave Indonesia and go back to my home in Atlanta, my wife greets me at the door and says, 30 minutes ago, we had a guy show up at the door with a big check for $15 million. Ya, coba cerita saja. Ketika saya pulang ke Atlanta, ke rumah keluarga saya lagi, dan ketika mau masuk ke dalam rumah, istri saya menyambut saya di pintu dan menunjukkan ada cek senilai $50 juta. And she says, the guy holding the check said, "Congratulations, you've won the contest." Dan orang yang membawa cek ini menyalami dia dan berkata, selamat ya sudah memenangkan 50 juta ini. And I say, fantastic, we're going to take that $15 million and give it to Mr. Yogi for his bank. Nah, bagus sekali. Mari kita ambil uang $50 juta itu, kasih Mr. Yogi sini untuk dimasukkan di banknya saja. A half an hour later, I hear my wife talking on the telephone with her mom. Ya, setengah jam kemudian saya mendengar istri saya berbicara dengan ibunya di telepon. And she tells her mom that two guys showed up at the front door. One had a check for $15 million and congratulated her for winning, and the other was filming it and said, "Yes, you're going to be on television." Dan dia katakan bahwa ada dua orang yang datang. Yang seorang adalah membawa cek yang besar itu memberikan pada dia, yang satu lagi yang menyelamati dia, yang satu lagi sedang merekam untuk membuat film supaya ada di TV nanti. When she gets off the phone, I say, "You contradicted yourself." Ketika dia selesai telepon, saya bilang pada dia, kenapa kamu kontradiksi sendiri terhadap dirimu? You told me there was only one guy at the door. You told your mom there were two. Kamu bilang ada satu orang di pintu. Sekarang kepada saya, kamu bilang pada ibumu ada dua orang. And she would say to me, "I didn't say there was just one. I only mentioned one with you. That's the important guy, the one with the check." Saya tidak mengatakan yang satu lagi. Saya cuma katakan ada satu orang yang penting sekali yang membawakan cek itu buat saya. It's a contradiction, not a difference. I mean, it's a difference, not a contradiction. Inilah perbedaan, bukan kontradiksi. I want to give you a couple of examples of differences in the Gospels. Saya memberikan beberapa contoh, beberapa perbedaan yang ada dalam kitab Injil. How many women went to the tomb on Sunday morning? Berapa banyak wanita yang datang ke kubur Yesus pada hari Minggu pagi itu?
Well, according to Matthew, Mark, and Luke, multiple women went to the tomb. But according to John, Mary Magdalene went to the tomb. Menurut Matius, Markus, dan Lukas, ada beberapa wanita yang ke kubur Yesus, tetapi menurut Yohanes cuma satu wanita. That seems on the surface to be a contradiction. Di permukaan sepertinya ada suatu pertentangan. How many women went to the tomb? Many or just one? Ada berapa banyak wanita yang ke kubur Yesus? Banyak atau satu? But when we read the Gospel of John here very carefully, we notice something interesting. Kalau kita baca kitab Yohanes ini dengan hati-hati, dengan seksama, ada sesuatu yang menarik sekali di sini. What John says that early in the morning, Mary went to the tomb, found it empty, ran back and told Peter and John, they have taken the Lord and we don't know where they laid him. Dan dikatakan bahwa is that Mary? Yes. Mary Magdalene. Yes. Maria Magdalena ya pagi-pagi sekali ke kubur dan menemukan kubur itu kosong dan kembali melapor kepada para murid dan mereka bersama-sama pergi dan menemukan kubur itu kosong. Who's we? Siapa kami di sini? It seems that even though John's only mentioning Mary, he knows of several others. Sepertinya sekalipun Yohanes hanya mengatakan ada satu Maria saja, ya, tetapi dia menyadari ada keberadaan yang lainnya juga. That may seem odd to us, but it was not odd to them in the first century. Ya, kalau kita baca sepintas, ya, sepertinya aneh buat kita, tetapi bukan sesuatu yang aneh buat mereka pada abad yang ke-1 itu. Here's another example of the same thing happening. Ini contoh yang lainnya, hal yang sama terjadi. When the women came and announced that the tomb was empty, who ran to the tomb? Ketika para wanita ini datang melaporkan bahwa kubur itu kosong, siapa yang lari ke kubur itu? According to John's gospel, it was Peter and the beloved disciple. But according to Luke's gospel, he only mentions Peter. Menurut kitab Yohanes, yang pergi Petrus dengan murid yang terkasih, sedangkan kitab Lukas hanya mengatakan Petrus. So was it Peter and the beloved disciple who ran to the tomb, or just Peter? Apakah Petrus dengan murid yang terkasih itu yang pergi ke kuburan, atau hanya Petrus saja kalau gitu? Again, Luke's gospel only mentions Peter. Sekali lagi kita lihat Lukas hanya mengatakan hanya Petrus saja. But in Luke's gospel, just 12 verses later, Luke has Jesus talking to the Emmaus disciples, and Luke says that Jesus kept their eyes from recognizing him. Dan di dalam 12 ayat berikutnya dikatakan bahwa Lukas menyatakan their eyes were kept from recognizing him. Mata mereka tertutup untuk bisa menyadari dan mengenali Yesus. And Jesus says, "Why are you guys sad?" Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kalian sedih?" They answer, "We're sad because we thought Jesus was the Messiah, but they just crucified him on Friday. But this morning, the women came back and said that the tomb was empty and they saw angels." Dan kami sedih karena Tuhan Yesus Yesus disalibkan dan dikuburkan, dan pagi ini para wanita berkata bahwa mereka menemukan kubur itu kosong. And when the women reported this, some of our own got up and ran to the tomb and found it just as the women had said. Dan ketika wanita memberikan laporan itu, beberapa di antara kami pergi ke kubur itu. So Luke says, he only mentions Peter going initially, but later on he says that there were several of them who went, more than one. Mengatakan pada mulanya hanya menyatakan Petrus saja, ya, tetapi dalam penjelasannya di yang 24 ke atas, beberapa di antara kami pergi ke kubur itu. So this is another example where you could mention just one person, but it's known that several are present. Ya, ini salah satu kejadian lagi yang dikatakan cuma satu saja, tetapi yang sebenarnya yang ada beberapa orang. Again, we may not do that today, but that's the way they did it back then. Ya, kita mungkin tidak akan lakukan hal seperti itu sekarang dalam penulisan, tapi itulah cara mereka menulis saat itu. And unless we're looking closely at the text, we may miss this. Kalau kita tidak memperhatikan dengan seksama tulisan ini, maka kita tidak bisa menemukannya. So, these are differences, not contradictions. Nah, di sini kita lihat ini loh perbedaan, bukan kontradiksi.
Now, many of us will understand the difference between the way a guy tells a story and the way a girl tells the story. Kita semua tahu perbedaan antara anak laki-laki bercerita dengan anak perempuan bercerita. When girls tell the story, they tell it with details. Ketika para wanita menceritakan sesuatu, dia cerita dengan detailnya. Lots of Dan details. banyak sekali detailnya. When guys tell the story, they are short and to the point. Ketika laki-laki bercerita, biasanya ceritanya pendek, langsung aja pada hal yang pokoknya apa. Can you get to the bottom line? The ball game's coming on in 5 minutes. Jadi kira-kira kalau kita tahu apa yang akan terjadi di dalam pertandingan sepak bola dalam waktu 5 menit. Girls like to give all these details to tell everything about the story. They want us to feel like we're right there. Ya, para wanita akan bercerita segala hal yang kecil-kecil dalam cerita itu sehingga sepertinya mau menunjukkan dia ada dalam pertandingan itu. And a guy is just thinking, oh, come on, get to the bottom line. Dan laki-laki yang mendengar, ayo dah. Jadi pada intinya apa sih? And yet a girl will be thinking, but this is all important. Tapi yang wanita bilang, tapi semua ini kan penting. A guy sometimes will change details in order to shorten the story. Ya, laki-laki biasanya mau mengubah hal-hal yang detail itu hanya untuk mempersingkat ceritanya. And when my wife hears me do this, in the background I hear her saying, you know it didn't happen that way. Ya, ketika saya lakukan itu, ya, istri saya yang mendengar dari dapur mengatakan, enggak kejadiannya enggak kayak gitu kok. We're not trying to distort the story or be deceptive. Ya, kita tidak berusaha untuk mengacaukan cerita itu atau coba mengelabuhi. It's just we're not concerned about many details that we consider insignificant. Ya, karena memang kita tidak menganggap yang detail itu sesuatu yang penting. These are different ways of telling the story. One is not better than the other. They're just different. Ya, ini cuma cara penyampaian ceritanya yang saja berbeda, bukan berarti bertentangan. Now, many of the stories in the Gospels, many of the differences in the Gospels are because some of them are given us the guy version, while some are given us the girl version. Ya, dengan kitab Injil juga kita melihat bahwa ya, cerita Injil ini juga ada yang pakai model berceritanya wanita, ada yang model berceritanya laki-laki. Let me give you a couple of examples. Nah, saya kasih lihat beberapa contoh lagi di sini. When Jesus cursed the fig tree. Ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. The Gospel of Mark gives us the girl version of the story. Nah, kitab Markus memberikan versi wanitanya. Mark reports that early one morning, Jesus and his disciples got up in Bethany. Ya, Markus bercerita pagi-pagi sekali Tuhan Yesus dan murid-muridnya bangun pagi di Betani. Now remember, he's given us the girl version of the story. Nah, ingat ini, dia bercerita versinya perempuan bercerita. So, they left Jerusalem, or they left Bethany, and they went to Jerusalem. Ya, jadi mereka Come on, I want you to do it. mereka berjalan dari Betani Yay! ke Bethlehem. So, Jesus is hungry and he sees a fig tree, but there are no figs on it. Nah, dan Tuhan Yesus pagi itu lapar dan melihat pohon ara dan dia tidak menemukan buahnya. And so he curses the fig tree. Jadi dia kutuk pohon ara itu. Then after that they go into Jerusalem. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. All right. Ayo go. Then after that day, Jesus turns over the temples and the table, and at the end of the day, they go back to Bethany. Dan sesudah hari itu Tuhan Yesus mengacak-acak bait Allah dan Tuhan Yesus kembali lagi ke Betani. The next morning, they get up and they have breakfast. Nah, pagi berikutnya mereka bangun pagi dan makan pagi, sarapan. Jesus asks Mary and Martha to fix pancakes for him.
Jesus asked Mary and Martha to fix pancakes for him. Oh, kemudian Tuhan Yesus minta Maria dan Marta buatkan pancake buat dia. And diet Oh bukan, syrup. tempe goreng. Put diet syrup, please. Kasih gula Jawa di atasnya. He was watching his weight. He was on a diet. Dan dia sedang memperhatikan karena dia lagi jaga berat badannya. Yes, and Peter, he wanted scrambled eggs. Tetapi Petrus minta telur dadar. Philip prefers decaf coffee. Who is that? Decaffeinated coffee. Dan Filipus minta kopi yang nggak ada kafeinnya. So after they had breakfast, Torabika. they head back to Jerusalem. Sesudah mereka makan pagi, mereka balik lagi ke Yerusalem. And they come to that tree, Pohon itu. and it's all shriveled up and dead. Dan semua daun-daun sudah jatuh dan mati. Now that's Mark's version of the story. That's the girl version. Dan itulah cerita Markus yang versi perempuan. Matthew gives us the guy version. Dan Matius kasih versinya laki-laki. They get up in the morning, Mereka bangun pagi, they go to Jerusalem, mereka ke Yerusalem, they see the tree, mereka lihat pohon, no fruit, nggak ada pohon, nggak ada buahnya, he curses it and it dies. dikutuk oleh Tuhan Yesus dan mati. That's it. Udah cuma itu aja. There's no going into Jerusalem, back home, the next day they come and see it. Nggak ada cerita mengenai masuk ke Yerusalem, balik lagi pulang, dan besok balik lagi. He curses it and it shrivels up and dies. Dan dikutuk Tuhan dan mati. Udah. So did it die when he cursed it, like Matthew said? Or did it take until the next day that they saw it? Jadi pohon aranya mati waktu saat itu juga ketika Tuhan Yesus kutuk atau kebesokan harinya. It's probably more like Mark told it in the girl version. Sangat mungkin sekali kejadiannya seperti yang Markus katakan yang versi perempuannya. But Matthew gives us the guy version of the story because he doesn't consider all those other details to be significant. Dan Matius memberikan versi laki-laki, tipe laki-laki karena dia nggak melihat yang lainnya itu penting. Now maybe you're thinking, well, how do you know that he's compressing the story like that? He's given us the guy version. How do you know it's just not a contradiction? Jadi bagaimana dengan ketika kita melihat Matius yang dengan versi yang pendek ini, dengan versi laki-laki ini tidak menimbulkan kontradiksi. Well, Zach, I'm glad you asked that. I'm going to answer that. Dia tadi ditanyakan, sekarang mau dijawab. You see, Matthew often compresses the story. Dan Matius kita lihat di sini seringkali mempersingkat ceritanya. There's an account of a synagogue official named Jairus whose daughter is dying. Ya, ada suatu kejadian dengan Jairus yang adalah yang putrinya hampir mati. So Jairus comes to Jesus, according to Mark, Jairus comes to Jesus and said, Jesus, please come, my daughter is about to die, please come help her. Dan kata menurut Matius, Jairus datang kepada Tuhan Yesus dan minta tolong kepada Tuhan Yesus karena anak perempuannya sudah hampir mati. Jesus says, okay, let's go, I will help her. Tuhan Yesus berkata, baiklah, mari kita ke sana dan menolong dia. As they approach Jairus' house, some servants come out from Jairus' house and says, don't trouble Jesus any longer, your daughter is now dead. Ketika mereka sudah mendekati rumah Jairus, ada pelayan dari Jairus yang datang kepada dia dan katakan, sudah tidak perlu ganggu Tuhan Yesus lagi karena anak perempuanmu sudah mati. Jesus says, just have faith, let me go heal your daughter. Tuhan Yesus cuma berkata, beriman saja, mari kita tolong anakmu. And he raises Jairus' daughter. Dan kemudian Tuhan Yesus membangkitkan anak Jairus. That's Mark's account of the story. Itu cerita Markus. In Matthew, what happens is Jairus comes to Jesus and says, Jesus, my daughter has just died. Please come and heal Di her. dalam kitab Matius dikatakan Jairus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, Yesus, anakku sudah hampir mati. Tolonglah aku. Jesus says, just have faith and let's go. I'll heal Dan her. Tuhan Yesus berkata, beriman saja, mari kita pergi. And they go and Jesus raises Jairus' daughter from the dead.
Dan Tuhan Yesus, mereka pergi, kemudian Tuhan Yesus membangkitkan anak Jairus. Of course, no servants come out and meet along the way to announce she's dead because Jairus already tells Jesus she's dead. Tentu saja tidak ada pelayan yang datang mengatakan kepada Jairus kalau anaknya sudah mati, karena Jairus sudah bilang kepada Tuhan Yesus anaknya sudah mati. So was Jairus' daughter alive or dead when Jairus asked Jesus to help her? Jadi waktu Jairus ketemu Tuhan Yesus, anak perempuannya sudah mati atau masih hidup? She was probably alive but about to die, like Mark reports. Ya, sangat mungkin sekali anak perempuannya hampir mati, seperti yang dikatakan oleh Markus. But in typical of Matthew, he compresses the story. He abbreviates it. Ya, memang tipe model dari Matius yang mempersingkat cerita itu. I could give you other examples as well. Saya bisa kasih contoh-contoh lainnya kepada saudara sekalian. And it's usually Matthew who abbreviates the story. Ya, yang biasanya Matius lah yang mempersingkat cerita-ceritanya. Now maybe you're thinking, maybe the guy way of telling the story is not the best way. Why would Matthew do this? Ya, mungkin kalau kita berkata, ya, Matius ini bukan pencerita yang baik, kenapa dia lakukan seperti itu? Matthew is not the only ancient writer to do this. Many ancient writers did it. Ya, Matius bukan satu-satunya penulis-penulis zaman itu yang menulis dengan cara seperti itu. I'm glad that Mark gives us the girl version and Matthew gives us the guy version most of the time. Saya senang karena Markus memberikan kita versi perempuannya dan Matius versi laki-lakinya. The reason is because when we're reading Mark's account, we're probably reading it more like it actually occurred. Ketika kita melihat cerita dari Markus, ya Mark is reporting it more like we would have seen had we been there. Ya, Markus bercerita seperti kalau kita ada pada saat itu juga. Matthew, I'm glad he abbreviates the story. Ya, sedangkan Matius saya senang dengan cara dia mempersingkat ceritanya. Because he can tell us more stories about Jesus that Mark cannot. Ya, karena dia bercerita lebih banyak mengenai Tuhan Yesusnya. Nah, sedangkan Markus tidak. When they're writing a biography, you had a single scroll on which to write it, and that's a maximum of 25,000 words. Nah, ketika kita menuliskan suatu biografi, ada gulungan kitab yang ada batasnya, yang cuma bisa sampai 25,000. 25.000 kata. So Mark is going to use a lot of his space with all his descriptions of what happened by giving us the girl version. Markus akan memakai semua satu gulungan ini untuk menceritakan yang detail, segala yang detailnya dengan versi perempuannya ini. Matthew abbreviates his account so that he can tell us more stories about Jesus. Sedangkan Matius dengan mempersingkat ini, sehingga dia bisa menceritakan lebih banyak lagi mengenai Tuhan Yesus. So we get the best of both. Sehingga kita bisa menemukan yang terbaik dari kedua-duanya. Now some people may not feel comfortable with the way Matthew does things. Ya, bisa saja ada orang yang tidak suka dengan cara Matius. But Matthew did not decide that sit down and say, hey, I got to find ways to mislead people in the 21st century. Dan Matius tidak punya pemikiran, ayo mari duduk, saya mau bagaimana saya mengakali orang-orang di abad ke-21 ini. And I can just imagine Matthew and Mark having a discussion. Saya bisa bayangkan Matius dan Markus melakukan diskusi. Mark reads Matthew's gospel and says, Matthew, it didn't happen that way. Dan Markus ketika membaca tulisan Matius bilang, Matius, kamu tahu kok kejadiannya nggak kayak gitu. And Matthew says, be quiet, Mark. You remind me of my wife. Dan Matius bilang, diam kamu jadi mengingatkan saya kepada istri saya. This is just one way in which the